सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जयति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। आजिकार ये सचेतनता कार्यक्रम को आपको अनेक अनेक स्वागत धन्यवाद। कौन कहे व्यापक भाव में ये जो रोग मारी चली दुरारोग्य ये समाज आज एक्चुअली आम कटक शैलबाला वुमेन कॉलेज रे अच्छु ये रोटरी कटक महानदी द्वारा आयोजित जो कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम रे आम से जिनसा ही जनवाई आसीचु जदि आम साधारणतः प्रॉपर वे रे जीवा जदि अर्ली डिटेक्ट कर रोग को ताहले रोगर क्योर हबार संभावना बहुत अधिक। तो बर्तमान आम जो कैंसर दुरारोग्य यही कहूँ कहीं आम अवगत नुह कि कैंसर केमती आम अर्ली डिटेक्ट करवा किभली जल्दी पहुँचले भल हम तो से जिनस आम आज फोकस करूँ सेटा ही कैंसर अवेयरनेस मूल मंत्र। ब्रेस्ट कैंसर बहुत अधिक होची महिला मानकर होची एटा सत किंतु ब्रेस्ट कैंसर यदि आम बहुत जल्दी डिटेक्ट करि परिबा प्राय 90% लोक आराम से भल हो पार इवन स्टेज 2, 3 रे भी लोक बहुत दिन बंची पार्टी आमर मूल टार्गेट यह लोक जाना दरकार केमिति निजे अर्ली डिटेक्ट करेंगे केमिति डाक्तर पाखे जल्दी पहुँचे केमिति जल्दी चिकित्सा होगी भल हो। जलवायु प्रदूषित बर्तमान देखा जलवायु प्रदूषित एवं परिवेश संतुलित आउ जो खाद्य सब मिलूँ बजार जो खाद्य सब मिलूँ ये खाद्य ही ये रोगर मूल कारण बोली जहाँ आम शुणुचु कहक गले टोबाको तो गोटे मूल कारण कैंसर सबू कैंसर इवन ब्रेस्ट कैंसर भी स्मोकिंग डेफिनेटली खराब प्रदूषित बाई डेफिनेटली खराब बट किसी जिनस आम अवॉइड करें आमको तो ये दुनिया रे रहिबार अच्छी किंतु तंबाकू सेवन स्मोकिंग ये सब गुड़ा को अवॉइड करिपरिबा से सबू जदि आम जलवायु कम मिसिबो ता आम पई लाभदायक हम। बाकी रहिला खाद्यपेय बहुत चर्बी जातीय खाद्य खाइबा ब्रेस्ट कैंसर संगे लिंक तो आम जदि नॉर्मल आमर ओडिया घर खाद्य भात डाली रुटी सन्तुला माछ ये जो खाद्य जदि आम नॉर्मल घर खाद्य खाइबा सेटा बहुत सेफ और बहुत गुड़े रेड मीट खाइबा बहुत गुड़े जंक फूड खाइबा बहुत गुड़े फैट वाला खाद्य खाइबा कैंसर रोगर बढ़िबार साहाय्य हो पारे। बर्तमान देखा जाऊँ पुरुष मान अपेक्षा महिला मैंने जो झील मैंने अच्छा जो आधुनिक सभ्यतार जो झील मैंने अच्छा महिला मैंने अच्छा से बेसी आकर्षित ये जो फास्ट फुड रास्ता कड़े जो बिक्री होती जो फास्ट फुड ता प्रति बेसी आकर्षित से तो अवेयर रहा पड़ो जदि आम बेसी जंक फूड खाइबा बेसी रेड मीट खाइबा इवेन आजिकल तो आपड़ भी कहले बहुत इंडिया वुमेन स्मोकर का नंबर भी बढ़ुची तो युड़ी आमको तो अवॉइड करने को पड़ो आम फ्यूचर सेफ्टी नाकू हेले आमको संतुलित आहार स्मोकिंग फ्री लाइफ फैट कम करवा सब जिन दरकार नीति योगा करवा दरकार वॉकिंग करवा दरकार कैलोरी बर्न हवा दरकार निजक फिट रखा दरकार। नारी शक्ति ये संसार श्रेष्ठ शक्ति जदि यही माने ये दुरारोग रोग आक्रांत होती चिकित्सा कर सुविधा सुजोग अच्छी डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन तो क्यूरेबल आम चाहूँ नारी मैंने जागृत हूँ तो मैंने सजग रुहतु निजे प्रिपेयर हूँ जदि हूँ डरबेनि जल्दी जल्दी डाक्तर के पाख आस चिकित्सा बहुत लोक जानी भी पार्टी डरिकी डाक्तर के पाख आसुना सो डेरी कले डिफिकल्ट किंतु तथापि भी भल हो पार ता माने नुह कि डेरी करवा अर्ली आसिले नारी समाज बंचे। धन्यवाद आपको मूल्यवान मतामत में आपको अनेक अनेक नमस्कार आपको सचेतनता कार्यक्रम अनेक अनेक स्वागत आपण रोटारी कटक महानदी क्लबर सभानेत्री महोदय कौन कहिए सचेतनता नमस्कार आजिकल समस्त
ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଲକୋହଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେଉଁ ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ସୁଗର ଇଣ୍ଟେକ୍ ବି ବେଶୀ ନେଲେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ସେ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରାଏ କିନ୍ତୁ ସୁଗର ଇଣ୍ଟେକ୍ କମ୍ କରିକିନା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ। ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ସଚେତନତା ଅବିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନହେଲେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ରେ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟ କରେ ଯାହା ହେଲେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଦିବସ ଏଇଠି ଏସ୍ ଡି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଆମେ କରୁଛୁ এই ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ମହାନ କାମ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ এই କଲେଜରେ ଚାଲିଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କ'ଣ କହିବେ? ନା ଆମେ ତ ଏମିତି କରୁଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ଆୱାରନେସ୍ ମିଟିଂ ଅନ୍ ସର୍ଭିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର କାରଣ ତାକୁ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କ୍ୟୋର୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ଆଉ କରିକି ଗଲେ କ'ଣ କି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେଇଟା ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନହେଲେ ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ଜଳବାୟୁ ସଂକ୍ରମିତ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଲେଜରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି କଲେଜ ହେଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ। ଆଦୌ ଭଲ ନୁହଁ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ? ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ଟା ଯେତେ କମ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବେ ଭଲ ଆଉ ବରଂ ଆମର ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ।